बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। दोस्तों आज की इस क्लास में हम टोटल 25 सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं ये सभी सवालात आपके इम्तहान के लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगी। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, उर्दू में तनक़ीद का वजूद महज़ फ़र्ज़ी है, महज़ तक़रीबी है, ये कौल किसका है? हाली, कलीमुद्दीन, एहतशाम हुसैन या फिर अल्लामा शिबली नोमानी। जब तक इन सभी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो हाली की पैदाइश 1837 ईस्वी को ये दोस्तों 1837 ईस्वी को पानीपत में, और वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1983 ईस्वी को पटना ही में हुई है। एहतशाम हुसैन की 1912 ईस्वी को और वफ़ात 1972 ईस्वी को हुई है। अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश 1857 ईस्वी को हुई है आज़मगढ़ में, और वफ़ात 1914 ईस्वी को हुई है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा। उर्दू में तनक़ीद का वजूद महज़ तक़रीबी है, महज़ फ़र्ज़ी है, ये मशहूर कौल कलीमुद्दीन साहब का है। राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दो बयानात दर्ज हैं जिसमें से एक दावा है और एक दलील है। दोनों बयानात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा दिया गया है दोस्तों कि दारुत तर्जमा उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक के निगरानी में कायम हुआ, और दलील दी गई है इसलिए कि वो बाबाए उर्दू कहलाते हैं। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा, तीसरा हो जाएगा। दावा सही है और दलील गलत। ये बात ठीक है कि दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ था, लेकिन इसलिए वो जो है बाबाए उर्दू नहीं कहलाते हैं, क्योंकि मौलवी अब्दुल हक ने बहुत सारी तसानीफ़ किए हैं, इस वजह से जो है वो बाबाए उर्दू कहलाते हैं। उर्दू के लिए इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो इस वजह से जो है ख़ास कर जो है ये डिक्शनरी के मामले में बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने किताबें लिखी हैं, तो इस एतबार से यहाँ होगा बाबाए उर्दू। हालांकि बाबाए उर्दू का ख़िताब जो है एक मोहम्मद यूसुफ़ नाम का जो है एक तालिब इल्म था, उसी ने जो है इन्हें दिया था। तो ये दलील गलत हो जाएगी और दावा तो, हालांकि मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात किया जाए तो अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को हुई है मेरठ में, और वफ़ात 1961 ईस्वी को कराची में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में लिखी गई है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मुखम्मस। नज़ीर अकबर आबादी के दाखिली नसाब मुफलिसी जो है ये मुखम्मस की हैयत में है। नज़ीर की पैदाइश 1740 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1830 ईस्वी को हुई है। याद रखिएगा, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश जो है 1740 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। इसके अलावा जो है मुफलिसी के अलावा जो है इनके दो और नज़में हैं, जो है आदमी नामा और बंजारा नामा। आदमी नामा और बंजारा नामा जो है इनकी ये दोनों नज़में हैं मुफलिसी के अलावा। मुफलिसी, आदमी नामा और बंजारा नामा, ये तीनों नज़में जो है दाखिल नसाब है, तो ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 4 की तरफ। किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा है कि मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सर्फ कर दी, तब जाके बुढ़ापे में यह मसनवी लिखी गई? जी दोस्तों, तो ये कहा था मीर हसन ने।
میر حسن نے اپنی مثنوی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی، تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی۔ میر حسن کا داخل نصاب مثنوی سحر البیان ہے۔ اور میر حسن کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو میر حسن صاحب کی پیدائش جو ہے دوستوں 1737 عیسوی کو یہ ہے دہلی میں، اور وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کتاب اور مصنف کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اصول فارسی مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ نگارستان یہ ہو جائے گا نیاز فتح پوری صاحب کا۔ پگیلا نیلم یہ سجاد ظہیر کا۔ عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ فاروقی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ سجاد ظہیر کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو سجاد ظہیر کی پیدائش جو ہے دوستو کب ہوئی ہے؟ جی تو سجاد ظہیر کی پیدائش 1899 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1973 عیسوی کو ہی ہے۔ اچھا ان کی پیدائش جو ہے کہیں 1905 بھی آتا ہے، ٹھیک ہے 1905 بھی آتا ہے، تو اسے بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ چلے جی، اور نیاز فتح پوری کی پیدائش نوٹ کر لیجئے گا 1887 عیسوی کو یہ ہے، 1887 عیسوی کو یہ ہے بارہ بنکی میں، اور وفات پاکستان میں 1996 عیسوی کو یہ ہے۔ الطاف حسین حالی کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ویسے اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا بی اور ڈی۔ عکس اور آئینے اعتبار نظر افکار و مسائل 1912 سے 1972 والے کی کتابیں ہیں۔ نقوش و افکار ادب اور زندگی اور تاریخ جمالیات مجنو گورکھپوری کی کتابیں ہیں۔ مجنو گورکھپوری کے پیدائش نوٹ کر لیجئے گا دوستوں 1904 عیسوی کو یہ ہے خلیل آباد میں، اور وفات 1988 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ تو نقوش و افکار ادب اور زندگی تاریخ جمالیات مجنو کی کتابیں ہیں۔ عکس اور آئینے اعتبار نظر افکار و مسائل شاہ حسین کی کتابیں ہیں۔ اے اور سی میں جو دیا گیا ہے، جیسے یہاں اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر یہ آپ کا ہو جائے گا دوستو 1926 سے 2010 والے کی کتاب ہے، یعنی محمد حسن کی۔ اردو تنقید پر ایک نظر 1960 سے 1983 والی کی کتاب، یعنی کلیم الدین احمد کی۔ اور تخلیقی عمل کس کی کتاب ہے؟ تو تخلیقی عمل 1922 سے 2010 والی کی کتاب ہے، یعنی کہ وزیر آغا صاحب کی کتاب ہے۔ اب یہاں ادب اور انقلاب دیا گیا ہے، تو ادب اور انقلاب جو ہے کن کے دوستوں؟ ادب اور انقلاب، تو یاد رکھیے گا 1912 سے 1992 والے کی کتاب ہے، یعنی کہ اختر حسین رائے پوری کی۔ ادب اور انقلاب کس کی کتاب ہے؟ تو ادب اور انقلاب جو ہے دوستوں یہ کن کی کتاب ہے؟ تو اختر حسین رائے پوری کی۔ اختر حسین رائے پوری کی 1912 میں پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1992 عیسوی کو۔ سراج و منہاج کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیں گے اختر اروینوی کی۔ سراج و منہاج کس کی کتاب ہے؟ تو اختر اروینوی کی یہ کتاب ہے۔ اور یہاں دیے گئے ادب اور نظریہ، تو ادب اور نظریہ کے مصنف ہیں 1911 سے 2002 والے، یعنی کہ آل احمد سرور۔ تو بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔
लुत्फ़ है कौन सी कहानी में, आप बीती कहूँ कि जग बीती। लुत्फ़ है कौन सी कहानी में, कौन सी कहानी में, आप बीती कहूँ कि जग बीती। किस तसनीफ़ के आगाज़ में यह शेर दर्ज है? तो याद रखिएगा ये उमराव जान आदा, मिर्ज़ा हादी रसूआ का ये नावल है जो 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। उमराव जान आदा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे उमराव जान आदा जो है ये 25 हिस्सों पर मुश्तमिल नावल है। और उमराव जान आदा के मुसन्निफ़ जो हैं मिर्ज़ा रसूआ की पैदाइश 1858 ईस्वी को ये दोस्तों कहाँ हुई है? तो लखनऊ में। और वफ़ात जो है इनकी 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। आग के दरिया के बारे में बात करें तो आग का दरिया जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। और ये नावल कब मंजर आम पर आया? तो 1959 ईस्वी में मंजर आम पर आया है नावल आग का दरिया। और नावल आग का दरिया जो है टोटल 101 अबवाब पर मुश्तमिल है। और इसमें अदवार पूछा जाए तो याद रखेंगे ये 4 अदवार हैं। नावल आग का दरिया में 4 अदवार हैं और 101 अबवाब हैं। और ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है अलीगढ़ में, और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में हुई है। बात करें रास्ता बंद है की, तो रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का दाखिल नसब अफसानी मजमुआ है जिसमें 22 मशमूलात हैं, यानी 22 अफसाने हैं, छोटे छोटे अफसाने हैं। और जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी को ये दोस्तों। हमवैशी के बारे में बात करें तो ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है जो 1948 ईस्वी में शाया हुआ है। अफसानी मजमुआ हमवैशी हैं और इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। कृष्णचंद्र की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो नवंबर 1914 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है पंजाब में, और वफ़ात 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 8 की तरफ। इल्म नहव में ज़बान के किस पहलू का मुताला किया जाता है? तो याद रखेंगे इल्म नहव में जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम का मुताला किया जाता है। राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इल्म नहव में जो है जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम का मुताला किया जाए। और इल्म सर्फ़ के बारे में बात करें, इल्म सर्फ़ तो इसमें अल्फाज का मुताला किया जाता है। इल्म सर्फ़ में अल्फाज का और इल्म नहव में जुमलों का मुताला किया जाता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, पूछा जाता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। दर्ज झेल असनाफ़ को उनके मारूफ शुरा से जोड़िए। जी दोस्तों, तो कसीदा के हो जाएंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उर्दू के पहले कसीदा गो शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह हैं, और पहला बाकायदा कसीदा गो सौदा है। और वासुख्त के हो जाएंगे दोस्तों मीर तकी मीर। रुबाई के हो जाएंगे अमजद हैदराबादी, और मुसद्दस के हो जाएंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अब बात कर लेते हैं सौदा की पैदाइश की। तो सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी को ये दोस्तों, 1712 ईस्वी को ये दिल्ली में, और वफ़ात जो है इनकी 1781 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी को ये है आगरा में, 1722 ईस्वी को आगरा में हुई है, और वफ़ात 1810 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। फिर से दावा दलील का सवाल आया है यहाँ। दावा है कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की मुमताज़ फ़िक्शन निगार हैं, और दलील दी गई है क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो याद रखिएगा ये कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू के मुमताज़ फ़िक्शन निगार हैं, ये बात दुरुस्त है। और दलील कह रहे हैं क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजने की वजह से ये उर्दू के मुमताज़ फ़िक्शन निगार नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इन्हें उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ ज्ञानपीठ के इनाम से जो है वजह से वो मुमताज़ फ़िक्शन निगार नहीं हो सकती हैं। हालांकि कुर्रतुल ऐन हैदर ने बहुत सारी नावलें लिखी हैं, बहुत सारे जिन्होंने अफसाने मजमूए लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है सिर्फ दलील क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ज्ञानपीठ की वजह से ये बड़ी अफसाना निगार नहीं हो सकते। तो इस एतबार से यहाँ दलील गलत और दावा दुरुस्त, यानी पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा।
اگلا سوال دیکھیں گے، درج ذیل شعر کس مرثیہ سے لیا گیا ہے؟ تم کون سے تھے ایسے کھرے داد و سند کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ جی تو یہ ہو جائے گا دوستوں مرثیہ غالب، نہیں مرثیہ عارف ہو جائے گا، تیسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستوں مرثیہ عارف، جو 10 بند پر مشتمل ہے۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، آگرہ میں پیدائش ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے، بالکل۔ تہذیب الاخلاق کے علاوہ سید کے مضامین علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں بھی شائع ہوئے تھے، یہ بھی درست ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے 1870 عیسوی میں جاری ہوا تھا، لندن سے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا 1870 عیسوی میں، اور اس آباد خرابے میں یہ اختر الایمان کا خود نوشت ہے جو میرے خیال سے 1996 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اختر الایمان کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات جو ہے 1996 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور بات کریں دوستوں نیرنگ خیال کی، تو یہ محمد حسین آزاد کا مجموعہ ہے مضامین کا، تو اس اعتبار سے غلط ہو جائے گا سی، یہاں کہا جا رہا ہے غالب کا نہیں ہے، اور گزرا ہوا زمانہ حالی کا نہیں ہے، یہ سر سید کا ہے 1817 سے 1898 والے کا یہ ہے مضمون، گزرا ہوا زمانہ، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے بی آپ کا پہلا ہو جائے گا دوستوں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ میں کہا گیا اردو میں 2 داستانی مثنویوں سیر البیان اور گلزار نسیم کو قبول عام شرف کا حاصل ہے، جی بالکل یہ صحیح ہو جائے گا۔ داستانی مثنوی میں گلزار نسیم کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ گلزار نسیم کی خاص اہمیت ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ مثنوی سیر البیان اسم با مسمہ ہے، بالکل درست ہے، اے اور سی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ میر حسن نے صرف ایک مثنوی نہیں بلکہ انہوں نے 12 مثنویاں لکھی ہیں۔ میر حسن کی پیدائش 1737 عیسوی کو یہ دہلی میں، اور وفات جو ہے 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلے جی دوستو اگلا سوال دیکھیں گے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تصانیف سے یہاں سوال پوچھا گیا ہے جی، تو 2 صحیح زمرہ آپ کا ہو جائے گا دوستوں، اے اور بی۔ فن داستان گوئی اردو شاعری پہ ایک نظر، عملی تنقید 1908 سے 1983 والے کی کتابیں ہیں۔ تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق، ادب اور شعور 1912 سے 1972 والی کتابیں، یعنی سید احتشام حسین کی۔ تنقیدی اشارے عالم مسرور کا ہے، نظر اور نظریہ عالم مسرور کا ہے، عکس اور آئینے سید احتشام کا ہے، اس اعتبار سے اسی غلط۔ اعتبار نظر کن کا ہے؟ تو اعتبار نظر احتشام حسین کا ہے۔ لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کا ہے، اور شعر نو محمد حسن کا ہے، تو اس اعتبار سے دوستوں یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے بی آپ کا صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، شاعر اصل میں 2 چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل، یہ مشہور قول کس کا ہے؟ تو یہ مشہور قول شبلی نعمانی کا ہے، 1857 سے 1914 والے کی۔ اگلا سوال دیکھیں گے، لسانی شاخ کے لحاظ سے ان میں کون سی ترتیب درست ہے؟ تو یاد رکھیں گے لسانی شاخ کے اعتبار سے پہلا صحیح ہو جائے گا، کھڑی بولی، ہریانی، برج بھاشا، قنوجی، مغربی ہندی کی 5 بولیوں میں یہ آتا ہے، تو اس اعتبار سے پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 17 دیکھیے گا، ناقد اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو ناقد اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے کلیم الدین کا ہو جائے گا، اردو تنقید پر ایک نظر، اردو شاعری کا مزاج وزیر آغا کا ہے، امداد امام اثر کا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط۔ شبلی نعمانی کا ادب اور زندگی نہیں ہے، مجنوں کا ہے، تو اس اعتبار سے ایسی بھی غلط۔ وزیر آغا کا ہو جائے گا نظم جدید کی کروٹیں، اے ڈی رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ امداد امام اثر کی پیدائش 1934 عیسوی کو ہوئی ہے، اور 1934 عیسوی کی ان کی وفات ہے۔ پیدائش ان کی 1849 عیسوی کو ہوئی ہے، 1849 عیسوی ان کی پیدائش ہے اعظم گڑھ میں، پٹنہ میں ان کی پیدائش ہے، اور وفات 1934 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا،
इंशाइया और इंशाइया निगार के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। जब तक मुश्ताक अहमद जमाल पाशा, रशीद अहमद सिद्दीकी और कन्हैया लाल कब्र की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की पैदाइश 1923 ईस्वी को ये है। 1923 ईस्वी को ये दोस्तों मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के टोंक राजस्थान में, और वफ़ात 2018 ईस्वी को कराची में हुई है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी को ये इलाहाबाद में, और वफ़ात 1987 ईस्वी को पटना में हुई है। रशीद अहमद सिद्दीकी की 1896 ईस्वी को ये है जौनपुर में, और वफ़ात 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में। कन्हैया की पैदाइश 1910 ईस्वी को ये है लायलपुर में, और वफ़ात 1980 ईस्वी को लायलपुर ही में हुई है। ये दोस्तों तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब तीसरा हो जाएगा। चीनी शायर कन्हैया का है, वकील साहिब रशीद अहमद सिद्दीकी का है, शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का है, और फ़नून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। अगला सवाल देखिएगा, वो सिनफ़ सुख़न जिसमें जली कटी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जली कटी सुनाई जाती है उसे कहते हैं वासोख्त। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, एशर सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो याद रखिएगा, एशर सिंह जो है, एशर सिंह वो ठंडा गोश्त का किरदार है। ठंडा गोश्त ये साद हसन मंटो का अफसानी मजमूआ है जो 1950 ईस्वी में शाया हुआ है, और ठंडा गोश्त में टोटल 8 अफसाने शामिल हैं। और साद हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को ये दोस्तों पंजाब में, और वफ़ात इनके 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई है। लाजवंती किनका है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का, नया कानून इन्हीं का है, मंटो का ही, और बाबा लोग गयास अहमद गद्दी का है। बाबा लोग के बारे में बात करें तो बाबा लोग जो है ये जो है गयास अहमद गद्दी का अफसानी मजमूआ है जो 1969 ईस्वी में शाया हुआ है, और बाबा लोग में टोटल 9 अफसाने शामिल हैं। गयास अहमद गद्दी की पैदाइश 1928 ईस्वी को ये है झारखंड में, और वफ़ात जो है इनकी 1986 ईस्वी को ये है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं, ये मशहूर कौल किनका है? तो याद रखेंगे, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल हैं, अब्दुल सलाम नदवी का ये मशहूर कौल है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संभलने दे मुझे ए नाउमीदी क्या क़यामत है कि दामाने ख़याल यार छूटा जाए है मुझसे, यह शेर किनका है? तो याद रखेंगे, ये मशहूर शेर जो है असदुल्ला खां गालिब का है। 1797 से 1869 वाले की। मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी को ये है, वफ़ात 1852 ईस्वी को। और ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश 1778 ईस्वी को ये है। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद में, और वफ़ात 1847 ईस्वी को ये है। शाद अज़ीम आबादी की 1846 ईस्वी को ये है, और वफ़ात 1927 ईस्वी को। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, कश्मीर की कहानियाँ इनमें से किसकी किताब है? प्रेमचंद, सुरेंद्र प्रकाश, कृष्णचंद्र या फिर राजेंद्र सिंह बेदी? तो इसका सही जवाब कृष्णचंद्र हो जाएगा। कश्मीर की कहानियाँ ये कृष्णचंद्र का किताब है, अफसानों का अफसानी मजमूआ है कश्मीर की कहानियाँ। बात करें कृष्णचंद्र की दोस्तों, तो कृष्णचंद्र के दाखिल नज़र अफसानी मजमूआ मोशी है, इसके बारे में ऊपर जिक्र हो चुका है। इनके पैदाइश वफ़ात का जिक्र हो चुका है। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी को है, और वफ़ात 1936 ईस्वी को। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनके पैदाइश 1930 ईस्वी को है सुरेंद्र प्रकाश की पंजाब में, और वफ़ात 2002 ईस्वी को हुई है मुंबई में। इनका दाखिल नसब अफसानी मजमूआ बीजू का है, बीजू का बल्कि ये एक अफसाना है, और ये इनका अफसानी मजमूआ बाज़ गोई में शामिल है। बाज़ गोई में ये शामिल है, मैं हमेशा ज़िक्र करते रहता हूँ। बीजू का कब मंजर आम पर आया? तो 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। और राजेंद्र सिंह बेदी को तो पता ही होगा, 1915 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई है। राजेंद्र सिंह बेदी की सितंबर 1915 ईस्वी को,
اور بیدی کی وفات 1984 عیسوی کو ہے، 1984 عیسوی۔ بیدی کا داخلی نصاب ناول کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں گے ایک چادر میلی سی، جو 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ایک چادر میلی سی ٹوٹل 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور بیدی کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو بیدی کا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو، جو 1965 عیسوی میں شائع ہوا۔ ناول 1962 میں اور افسانوی مجموعہ 1965 عیسوی میں۔ افسانوی مجموعے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ چاہ کے ہاتھوں کسی کو سکھ نہیں ہے، بھلا وہ کون جس کو دکھ نہیں، یہ دوہا کس داستان میں درج ہے؟ تو یاد رکھیں گے دوستو یہ دوہا آیا ہے رانی کیتکی کی کہانی میں۔ انشاءاللہ خان انشاء نے 1803 عیسوی میں تحریر کیا تھا رانی کیتکی کی کہانی کو صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر۔ انشاءاللہ خان انشاء کی پیدائش وفات بارے میں بات کیا جائے تو انشاء کی پیدائش جو ہے دوستوں ہوئی ہے 1752 عیسوی کو، 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1817 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف۔ اردو شاعروں نے لفظوں کی گنجائشوں کی طرف زیادہ توجہ دی، یہ بات بے اطمینانی کا سبب ہے، مذکورہ رائے کس ناقد کی ہے؟ جی دوستو تو یہ رائے ہے کلیم الدین احمد کی۔ اردو شاعروں نے لفظوں کی گنجائشوں کی طرف زیادہ توجہ دی، یہ بات بے اطمینانی کا سبب ہے، یہ رائے جو ہے کلیم الدین صاحب کا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں میں۔ چلے جی دوستو، اللہ حافظ۔